हॅलो गायस, आयज संडे म्हणून मातशें लेट जालें उठप. मागीर बेगीन फ्रेश जालो आनी चायेक बसपाक तयार केली. चायेक पयलें मान फोव केल्ले. म्हाका हरशीं फोव भरपूर आवडटा, पण आमी जिमाक वचपी न्ही. म्हाका खबर आशिल्लें फाल्यां वेज म्हणून, सो हांवें पनीर हाडून दवरलें. सो बेगीन हांवें तें पनीर फ्राय केलें आनी फोवान मिक्स करून खालें. मागीर मातशें काम करया म्हटलें. घरा कडेन काम चालू आशिल्लें, थंय मातशें उदक मारलें. मागीर म्हाज्या ओलाक मातसो न्हाणयलो हांवें. मान एक काम सांगलें म्हण हांव मागीर बाजाराक गेलो. तें काम करून मागीर हांव पपाय घेवपाक गेलो. तेका सांगलें की हांव तेजो एक व्हिडिओ काडटा म्हणून. तो लागलो लसपाक. मागीर आपुणूच काड म्हणपा लागलो. व्हिडिओ काडलो म्हण तेच खुशेन तेणें म्हाका 100 4 पपाय दिल्यो. घरा कडेन येता म्हणल्यार दनपार जाली. मान पुलाव केल्लो जेवणाक. हांवें मागीर परत पनीर फ्राय करून पुलावा मिक्स करून खालें. मागीर इवनिंग फोंड्या वचपाक भायर सरलो भयणीगे भावबीज करपाक. भयणीगे पावताच भयणीन सँडवीच केल्ले ते हाडून दिल्ले. सँडवीच सामके टेस्टी आशिल्ले आनी पनीर मसाला बी केल्ले. मागीर भावबीज केली. घरा कडेन येवपाक भायर सरता म्हणल्यार रात जाली. आयचे खातीर इतलेंच. ओके, बाय.